Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started! Halo guys, pernah gak sih kalian disuruh hafalin vocabulary? Rasanya tuh kayak disuruh move on dari mantan. Udah coba, tapi tetap balik lagi ke titik nol. Good news, hari ini aku bakal kasih tahu cara cepat hafal vocabulary tanpa harus menghafal. Jadi, no stress, no drama, no mantan. Maksudnya no boring memorization. Let's go! Tip 1, use words in context. Misalnya kata hungry. Jangan cuma hafal hungry sama dengan lapar. Bayangin kamu lagi ngechat gebetan, dia nanya, have you eaten? Kamu jawab, I'm so hungry but I'm waiting for you to treat me. Nah tuh, bukan cuma vocab yang dipakai, siapa tahu sekalian dapat traktiran. Tip 2, make it funny or weird. Otak kita cinta banget sama hal-hal absurd. Contoh, kata umbrella. Instead of cuma inget payung, coba bayangin kamu lagi pakai payung tapi kebalik. Ujungnya dipakai buat jemur baju basah. Absurd kan? Tapi justru gampang keinget. Tip 3, use it in daily conversation. Baru belajar kata handsome? Jangan disimpan. Kalau lihat temenmu yang biasa aja tapi lagi pede, bilang aja, wow, you look handsome today. Bonusnya, dia pasti GR. Jadi vocab nempel, teman senyum-senyum sendiri, win-win. Tip 4, learn from songs and movies. Misalnya kamu suka lagu Adele yang Hello, It's Me. Nah, kata hello itu udah jadi natural banget kan? Atau nonton drama Korea, tiap 5 menit dengar kata promise. Lama-lama, kata itu otomatis jadi bagian hidupmu. Kayak janji gebetan yang gak pernah ditepati. Tip 5, spaced repetition. Kedengerannya kayak nama aplikasi mahal, padahal simple. Hari ini kamu belajar kata study. Besok, ulang lagi. Minggu depan, ulang lagi. Sama kayak mantan yang ghosting. Muncul hilang. Tapi tetap keinget. So guys, the key is don't memorize, just use it. Semakin sering kamu pakai vocabulary itu, semakin nempel. Nggak perlu dipaksa, otakmu bakal ingat otomatis. Now, it's your turn. Coba, tulis di kolom komentar satu vocab baru yang kamu pelajari hari ini. Lalu, bikin kalimat versi kamu. Misalnya, kata beautiful. Tulis aja. My crush is beautiful, but she doesn't notice me. Curhat ya. And of course, jangan lupa untuk like, subscribe, and turn on the bell supaya kamu nggak ketinggalan tips seru dari Semua Bisa Bahasa Inggris. Remember, learning English is fun, simple, and for everyone. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Stay awesome and jangan lupa, vocabulary itu bukan mantan. Jadi gampang banget buat dihafal. Bye! Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started!